السلام عليكم ورحمة بكم الناس الكل. حبيت نعمل لكم اليوم الفيديو هذايا الغابيد انوبيني سويت البوبليكاسيون اوفيسيال نتاع الديكلونشمون نتاع البروسيسوس اريما سيليكسيون. كما تعرفوا البارح المينيستر ديميغراسيون مسيو سيمون جوليت باريت عمل ريونيون مع لي ميديا في مونريال، وبالمناسبة هذيا il a déclaré il a lancé l'inauguration نتاع processus de sélection des ressortissants étrangers via le portail Arima en cours depuis 19 septembre 2018 على أساس وهو المينستère d'immigration après معناها l'adoption de la loi 9 اللي بمقتضاه ils ont annulé approximativement 14 000 dossiers اللي قاعدين لهم في l'inventaire selon le système القديم. Officiellement, maintenant, il a déclaré que le ministère d'immigration va commencer à recruter les gens depuis le portail Arima avec quelques caractéristiques اللي كما تعرفوا comme a été communiqué اللي هما باش يكونوا basés sur les besoins نتاع المارشي du travail. شنو معناها؟ معناها déclaration d'intérêt c'est un genre d'une CVT grandiose فيها approximativement 110,000 demandes. ال 110,000 demandes هذوك فيهم les profils اللي كاملين attractifs وفيهم des profils des faux profils ولا des profils incomplets. معناها 110,000 c'est pas tout le monde qui ont des bons profils ولا qui auront des profils qui satisfaisaient le besoin نتاع الكيبيك. معناها نقولوا احنا برشا c'est pas beaucoup non. On peut estimer, je dis n'importe quoi, peut-être que 50% qui seront évaluables, معناها qui pourront être invités, et dans ces 50 000, ça peut être qu'il y en a 20 000 seulement qui seront admissibles après les filtres. Premier filtre de sélection, de l'arrimage, et après il y aura le deuxième filtre de sélection et de traitement de la demande. معناها ما تكبروش الهالة بتاع 110 000 خاطر فريمون ينجم يكون un nombre معناها فارغين معناها دي بروفيل جوست دي كرياسيون دو كونت اللي موجودين ما في حتى دوني ني تيست ni données, ni expérience professionnelle, يكون اسم وكل شيء. Juste des gens qui ont créé des comptes. Simplement, comme toute plateforme, surtout les gratuites, il n'y a pas de frais pour créer un compte. Donc, MIHLF, ce sont des profils soumis, mais ça n'empêche qu'ils يكونوا des profils يكونوا فارغين ما عندهم حتى ما عندهم وين يوصلوا. Donc, officiellement, il a déclaré le déclenchement du système ARIMA. معناها شنو نقولوا؟ معناها tous les gens qui ont une déclaration d'intérêt déposée، خاطر فرق ما بين تبدا tu remplis une déclaration d'intérêt في البورتاil ARIMA ou la soumettre. Une fois la soumission هي le fait اللي تبدا عندك un récapitulatif en PDF qui récapitule tout votre profil sur le système ويبدا مكتوب le mot déposé مش يبدا en instance ولا en mise à jour. Non, il faut être déposé pour qu'il soit être pris en considération lors des sélections. توا شنو باش يجرى؟ البورتاil il est ouverte معناها les intervenants qui vont sélectionner شكون هما il y en a deux personnes deux volets qui peuvent deux institutions qui peuvent sélectionner les candidats. أول حاجة هما الميدي من وزارة الهجرة، هي وحدها حسب الاستراتيجية نتاعها وحسب les besoins نتاعها المارشي d'emploi en coordination avec l'emploi Québec ومع الوزارات الأخرى باش تحدد سوق الشغل شنو متطلب وعلى أساسه هي elle va inviter les gens. معناها elle peut inviter les gens mais هنايا comment dirais-je معناها البروفيل نتاع الكانديدا ما يكونش فيه que l'offre d'emploi valide، معناها ما يكونش عندك l'option entre 10 et 14 points اللي تتعطى les profils ayant des offres d'emploi valides. D'autre côté ثم le côté des employeurs qui peuvent dès maintenant déjà قلت المرة اللي فاتت فك البوليميك اللي جرات فيفري وكل شيء قلت لكم راهو à partir de juin باش تبدا ouverte. La seule différence هي اللي les employeurs désireux de recruter des gens depuis le portail Arima, ils doivent faire affaire avec des agents de l'immigration. Il y en a 40 centres avec 6 centres sectoriels. Les employeurs désireux recruter depuis le portail Arima, يمشيوا للagent يحكي معاه يعطيه les filtres يعطيه les critères اللي حاجته بهم في les candidats. L'agent de l'immigration, il va filtrer les données depuis la base de données Arima وباش يعطيه une liste des candidats potentiels. En bas, l'employeur, il va les contacter
يدخل معهم في conversation pour le convaincre كيفاش يقولوا احنا بالاكسبرتيز نتاعهم ولا بالبروفيسيوناليزم اون اونتونت يعملوا انترفيو انتروتيان يتصرفوا معناها ا ديستونس بار ايميل شاك امبلور لها معناها لا بوسيبيليتي ولا لي مويان كيفاش choisir pour sélectionner les gens une fois يعملوا une entente ما بيناتهم يعملوا un contrat de travail ويديكلونشيو لو بروسيسوس نتاع الفاليداسيون دو لوفر دومبلوا بمقتضى يعطيو دون كوتي des points supplémentaires pour les gens pour multiplier il peut être considéré comme jusqu'à 20%, entre 15 et 20% de score d'acceptation une offre d'emploi valide, 14 points c'est pas négligeable, grille de 14 de 50 points pour être sélectionné, 14 points يكون dossier négatif tu n'es pas admissible il est admissible هذه d'un autre côté l'offre d'emploi valide يعطيك priorité في التريتمون automatiquement الميدي تعيط لك تبعث لك l'invitation مع l'offre d'emploi valide معناها pour le moment شنو باش يجرى les recruteurs peuvent rentrer dans le système ARIMA dans la base de données ARIMA avec l'aide des agents d'immigration pour le moment en attendant février 2020 يوليو يدخلوا وحدهم من بيرواتهم avec un portail sécurisé autonome mais من توا من juillet نقولوا حتى février 6 اشهر هذوما ils vont être assistés par des agents من l'immigration حطوا لهم à peu près 46 centres d'aide le recrutement partout dans le Québec ils vont les communiquer sûrement ولا يكلموا ميدي يعطيهم les adresses convenables بالنسبة les employeurs. معناها les ressortissants étrangers اللي عندهم des déclarations d'intérêt maintenant في l'ARIMA ils peuvent comment dirais-je s'attendre à recevoir des invitations auprès des employeurs ou du contrat de travail directement. هذه من ناحية بالنسبة للإترانجي. La deuxième option هما les gens هذوما les 3700 demandes اللي كانوا باش يتلوحوا مع 18000 مع les 14000 اللي قاعدوا في اللوا 9 في l'adoption تاع اللوا 9 هذوما les gens qui sont déjà au Québec واللي يخدموا وديجا عندهم un statut provisoire temporaire وعاملين دي دوموند دو سي اس كيو في الاور كوتا من 2016 ل 2018 هذوما في الاموند كما شفتوا في حيثيات لاسومبلي جينيرال في لي ديسكوسيون في لادوبسيون تاع اللوا 9 قالوا له عمل لنا اموندمون تغيير في القانون اللي انت بمقتضاه تقبل او موان لي جون هذوما اللي في الكيبيك ما قبلش الاقتراح كما هو معناها باش يقبلهم pour les traiter automatiquement mais قبل باش يعطي l'amendement qu'ils seront priorisés lors du déclenchement du système. شنو معناها؟ معناها لي كانديدا اللي باش يكون باش يعمل ديكلاراسيون دانتيغي وباش يقول راني في الكيبيك وراني نخدم في الكيبيك وعندي اوفر دومبلوا ولا ان امبلويور هذوما باش يكونوا بريوريزي في السيليكسيون اوبري دو مينيستير خاطر كيما قلت لكم راهي المينيستير تختار ولي زومبلويور يختاروا une fois l'employeur يختار il ordonne ما نقولوش حاجه اخرى c'est pas ordonné mais il demande il va être priorisé في l'invitation مع المينيستير خاطر المينيستير هي اللي qui va décider à la fin mais l'employeur qui déclenche le processus il ordonne le midi يقول له هذه حاجتي به هي elle priorise son offre ou directement t'invite le candidat d'autre côté elle va sélectionner de sa part selon ses stratégies ses objectifs l'immigration elle va les choisir دونك الميدي اول ما باش تعيط للجماعه هذوما اللي ابري 3700 ما تخافوش برشا 3700 ما تقولوا اون با اتوندر بلوز اتوندر نرجع لكم الحاجه برك وهذه تتذكروها من بعد 3700 دوموند راهي الكادون معناها الريتم دو تريتمون نتاع الميدي ان بلان ريجيم سي de 2000 dossiers par mois 2000 dossiers par mois خاطر ils ont fait la preuve اللي هما ينجموا يتريتيو من 2000 dossiers معناها 3700 dans 2 mois ils vont être traités معناها ils vont recevoir les invitations ils vont commencer ما تصوريش باش تبقى تستنى فيهم للي يخرجوا هما السي اس كيو نتاعهم بعد 6 اشهر وقت اللي هما عندهم بونري معناها اوتوماتيكمون باش يكون الحبل على الجرار ابخي 2 mois باش تبعث لهم الانفيتاسيون باش تعطيهم 60 جور بور ريبوندر باللي دوكيومون نتاعهم او ميم طون il va continuer à sélectionner sélection باش يكون لي ريسورتيسون étrangers ما تكبروش 3700 خاطر حكايه فارغه من هنا سبتمبر نورمالمون تبدا تعمل في السيليكسيون او موان في لي دومين بريوريتير اللي جون à l'extérieur du Canada هذه حاجه باهيه ما تقولوش اللي هما 3700 برشا ولا 600 باش يحكي بها vous allez voir اللي الريتم نتاعها يوصل ل 2000 demandes par mois
ومن بعد باش ترجع عليها بوليميك أخرى باش يقولوا له أنت هاك خدمت بالريتم هذايا واش بيك خدمت ب600. ما ماناش ندخلوا في هاك المعمعة هذوما سو كي فون mettre les bâtons ولا rapprocher هذيك l'approche نتاع المينيستر اللي استعملها من فيفري حتى يكشي l'adoption de la loi 9. ما يهمناش فيها تو تعدينا المرحلة اللي بعدها. Ça n'empêche اللي les ressortissants étrangers ils peuvent s'attendre à des invitations auprès du ministère dans 2 mois. بالنسبة les ressortissants étrangers qui peuvent avoir, qui seront sollicités par des employeurs, ينجموا ياخذوا des offres d'emploi et des invitations dès le lancement officiel du système. معناها نقولوا هو الى البارح عمل معناها l'inauguration, mais le déclenchement automatiquement normalement في juillet. معناها d'ici 2 jours normalement ils vont commencer à sélectionner selon les demandes des employeurs qui solliciteront ce service. هذا هو واش نستناو. معناها بالنسبة لنا احنا pour le moment tout le monde doit avoir des profils adéquats, complets, justifiables, déposés dans le portail Arima et ils attendent une invitation ou et bonne chance pour tout le monde. حاجة أخرى, on s'attend à une modification في الجري de pondération هذه نتاع sélection des ressortissants étrangers اللي هي من 2018 en vigueur, من le 2 août en vigueur. نستناو باش تجرى une autre modification. أنا حسب رأيي الشخصي معناها شنو نقول اللي هما ils vont toucher plus ou moins les domaines de formation. Donc ils vont les rapprocher avec la liste des domaines de formation simplifiée نتاع الكيبيك نتاع travailleurs temporaires معناها نتاع les contrats de travail باش نلقاوها تشبلها برشا avec un décortiquage selon les régions. حاجة أخرى باش يقويو في البوانتاج ولا في الكومبينيزون ما بين الدومين دو فورماسيون avec le domaine avec le niveau de scolarité. معناها peut-être يرجعوا الفازة نتاعك البوست سكوندير اللي تعطي بونus. مثلا تبدا عندك بوست قبل كانت بوست سكوندير كيفاش نقولوا 3 ومعها دومين دو فورماسيون تعطيك بوانتاج تعطيك 10 بوان. توا هبطت ل 8. دونك يمكنش يوليو يعملوا الريكوبمون نتاع الدومين دو فورماسيون avec un niveau de technicien ولا un technicien supérieur يعطي un bonus. علاش؟ pour attirer plus de gens avec de l'expertise professionnelle معناها من الصنايع هذوما ils vont les avantager. معناها مش اللي عنده دبلوم اكثر معناها هو نورمالمون ياخذ سكور اكثر. نو peut-être يرجعوا للسيستم القديم اللي قبل ما يعملوا التصليح نتاعو في 2018 و 2017 هكاك عملوه التصليح. نتصور حسب رايي اما في الشك هذايا اللي هو باش ينقص في القيمه نتاع الفرنسي. يمكن سي با سور معناها نقولها بتحفظ هذايا مي حسب التوجه نتاعو كان يمشي في السونس هذاك il peut réviser le niveau نتاع الفرنسي exigé خاطر النيفو B2 ينجم يكون les universitaires هذوما بالنسبه لي كانديدا. باغ كونطخ كي يهبط للبي 1 يولي il peut toucher الجونغ نتاع لي بوست سكوندير اللي هما لي تكنيسيان اللي هو مستواهم الأغلبية نتاعهم في المستوى هذاك. peut-être qu'il vaudra comment dirais-je, peut-être qu'il y aura des changements dans ce sens. كان يهبط للبي 1 mais il misera sur la francisation une fois installé. معناها خاطر traitement rapide ومع l'intégration والبودجي اللي هو حطوه للإميغراسيون توا pour francisiser les gens نجمو نستناو باش يهبط في السكور. معناها تولي حتى البي 1 يعطيك دي بوانتاج في الجري دو سيليكسيون. هذه توقعاتي بالنسبة للجري. sûrement il y aura des modifications في الدومين وفي النيفو دو سكولاريتي في البوانتاج نتاعها. peut-être qu'il y aura des bonifications بالنسبة للريجيون. Ils sont décortiqués entre 8 et 10 et 14 points. Peut-être qu'il y aura d'autres bonus. بلاكش تولي 16 تولي 10 بلاكش يعطيو الريجيون اخرين حسب البزوان. نشوفوا الحاجة المؤكدة اللي la liste des domaines de formation والجري elle sera changée d'une façon périodiquement selon les stratégies. ما تقعدش عامين باش تتبدل. نصورها باش تولي الفريكونس دو شونجمون نتاعها بلو رابيد. peut-être chaque 6 mois, peut-être chaque année, chaque plan annuel تتبدل مع peut-être غادي نشوفوه في قدر الأيام. حاجة أخرى نستناو فيها هو الريغلومون اللي هو comment ils vont sélectionner depuis le portail Arima. ما نعرفوش soit باش يهبط une grille de pondération على manuel l'entrée express le système de classement global ولا ils auront une autre façon de faire. On attend les prochains jours. معنا شنو باش يقول لنا عليهم المينيستر ونحطوكم في كيفاش يقولوا هو في الكادر نتاع القانون الجديد. هذا هو شنو حبيت نحكي عليه اليوم.
Juste, je vous invite pour les gens qui n'ont pas encore réservé leur place. Inch'Allah, غدوك عندنا conférence في تونس في le Cité des Sciences de 10h jusqu'à 14h. Pour ceux qui veulent assister à la conférence ADIA, je vais parler de tout sur l'immigration au Québec, le programme ADIA, les promesses نتاعو, شنو les avantages, les inconvénients, et surtout l'entrée express avec les alternatives des autres provinces. هذايا ان شاء الله غدوكا البلاس معناها سور بلاس ينجموا يجيو اليوم dernière journée de réservation في les bureaux. Sinon تنجموا تجيو غدوكا à partir de 9h du matin. 10h il y aura clôture des portes معناها 10h تبدا ما يقبلوش بعد ما يقبلوش شكون يدخل في الصالة بعد العشرة. هذا هو مرحبا بكم كل شيء. Pour nos candidats يحاولوا يفاليديونا tous les informations نتاعهم pour être prêts à des extractions potentielles. Pour nos services, تنجموا تدخلوا على السيت ويب نتاعنا, vous aurez tous les coordonnées نتاع les bureaux نتاعنا à travers le monde. ومرحبا بكم وإن شاء الله بداية خير كما يقولوا et bonne chance pour tout le monde.